Hi guys, so for this video, kay nag-crave man ta sang mangga no. So nagkuha ta sang mangga. So ang mangga with ginamos. Namit ang ginamos guys. Syempre pati kanon. So kaya wala man ta sang naisip na content, may binabasahan ko nga comment. Ari duman, explikaran ta naman. Labasan ko comment, tantawi a comment guys. Tanang bayot maadto og impyerno. Way ka kuyapi, ha? Nganong gaan mo man og ruta among kinabuyog asa mi malakat, ha? Ha? Desisyon kaayo ka. Gaan nimo og ruta among kinabuyog asa mi paadto no. So mapati magid mi og tanang bayot mangadto og amas kay naay concert so kana okay pa na. Ha? Basi gusto kag impyerno. Late mog satanas, katalaka ka.